बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हर संडे की तरह इस संडे भी हमें आपसे कुछ अहम मौजू पर बात करनी है। एक सबसे अहम मौजू तो ये है कि जो साहबा एक्शन कमेटी की तरफ से एक इस्लामिक क्विज जो सिर्फ बच्चों के लिए है, जिसमें मशवरे के तौर पे 8 से 15 साल के बच्चे इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, जिसका आगाज हो चुका है और रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो चुका है। आप हजरात के बहुत से मशवरे आए, जिसमें एक कॉलम ये भी था कि आपको स्कूल से जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहां से साइन करा करके उसमें देना था। उस फॉर्म में स्कूल के प्रिंसिपल की मुहर और साइन थी। तो बहुत से लोगों के मशवरे आए कि स्कूल इस वक्त खुल नहीं रहे हैं या तमाम तरह की जो बातें हैं, तो उसमें एक तब्दीली करके आप हजरात को बताना इसलिए जरूरी है कि ये मैसेज ज्यादातर लोगों तक पहुंच जाए। उसमें एक तब्दीली ये हुई है कि आप अगर स्कूल से दस्तखत करके नहीं मिल पा रहा है, स्कूल वाले सिग्नेचर करने से मना कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। आप उसमें अपना जो बच्चा आपका पढ़ता था उसका आई कार्ड होगा, तो आई कार्ड की फोटो कॉपी लगा दीजिए उसमें साथ में फॉर्म के। मकसद इस क्विज का मकसद आप सभी जानते हैं कि हमारे नौजवान, हमारे बच्चों को दीन की तालीम ज्यादा से ज्यादा देना, ये मकसद इसका है। क्योंकि हमारी नई नस्ल जो है वो दीन से बहुत दूर है, इसलिए कोशिश है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कोशिश को कबूल कर ले और जो मकसद है वो मकसद हल हो जाए। हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दीन की तालीम हासिल हो और जितना हमारे आपके बस में है, या साहबा एक्शन कमेटी जितना कर सकती है, इंशाअल्लाह इसमें करती रहेगी। इस प्रोग्राम की तरतीब में जो शुरुआती पहला मरहला है उसमें यह है कि 8 तारीख तक का वक्त है, 8 दिसंबर तक का, जिसमें आपको 8 दिसंबर से पहले अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद आगे सवालात का सिलसिला जब शुरू होगा तो आपको जो कमेटी का है उसके ऊपर आपको डाल दिया जाएगा, जो जितने नंबर होंगे उस ग्रुप में बाकायदा डाल दिया जाएगा, ताकि उस ग्रुप के जरिए आप तक सारी अपडेट पहुंचती रहे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो आपका मेंबर साजी वाला प्रोग्राम चल रहा था, कुछ वजूहात की वजह से मैं देख रहा हूं कि इस वक्त वो काम रुका हुआ है। कोशिश कीजिए कि ये काम रुकना नहीं चाहिए। आप हमेशा याद रखिए कि आपको जब भी कोई जंग जीतनी हो, किसी मसले को आपको आगे बढ़ के उसका हल निकालना हो, या आपको कोई टारगेट अचीव करना है, उस टारगेट तक पहुंचना है, तो उसमें वक्त की नहीं जुनून की जरूरत होती है। लोग या हम आप ये कह दें कि हमारे पास वक्त नहीं, वक्त की बात नहीं होती है, जुनून की जरूरत होती है। जब तक आप कोई काम जुनून से नहीं करेंगे तब तक आप उस काम को हासिल नहीं कर सकते, उसकी जगह तक नहीं पहुंच सकते। मेरे भाइयों, मैं देख ही रहा हूं आप हजरात के सबके सामने जो चीजें आ रही हैं वो बड़ी अजीब सी चीजें आने लग जाती हैं बाद वक्त, कि ये हालात कैसे हैं। सारे लोग लॉकडाउन की वजह से, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो भी जिस तरह का कारोबार है, जिसका बड़ा कारोबार है बड़े लेवल पे परेशान है, जो छोटे कारोबारी वो छोटे लेवल पे परेशान है, लेकिन परेशान कुल मिला के सभी लोग हैं। ये अचानक की जो बीमारी, ये वबा जो हमारे आपके बीच में आई, इससे कम बेश पूरी दुनिया परेशान है। तो मेरा चूंकि साबका साहबा एक्शन कमेटी का बहुत नीचे के लोगों से है, जो बेचारे कमजोर मजबूर, उन लोगों से साहबा एक्शन कमेटी का ज्यादा साबका है।
تو انہی چیزوں میں جو چیزیں چھن کے نکل کے آتی ہیں میرے پاس، وہ بڑی دردناک ہوتی ہے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے کیونکہ صحابہ ایکشن کمیٹی مظلوموں کی، کمزوروں کی، پریشان حال لوگوں کی کمیٹی ہے، میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ جو بڑا ہے وہ اپنے چھوٹے کو دبا رہا ہے، اور اسی لیے صحابہ ایکشن کمیٹی کی لڑائی ہر بڑے سے ہو جاتی ہے۔ کہیں بازاروں میں لگنے کے لیے دقتیں پیدا کی جا رہی ہیں، کہیں دوسرے مرحلوں پر دقتیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے کوئی بھی مسئلہ اس طرح کا آتا ہے تو یقینی طور سے یہ بات یاد رکھیے کہ صحابہ ایکشن کمیٹی آپ کے ساتھ ہر وقت کھڑی رہے گی۔ جس طرح کے ابھی ایک مسئلہ میرے سامنے آیا ساپتاہک بازار والوں کا، وہ بیچارے پریشان حال تھے، ان سے مل کر کے، تمام افسران سے ملاقات کر کے، پھر جوائنٹ کمشنر صاحب سے ملاقات کر کے ان کو ایک بازار لگانے کی اجازت مل گئی ہے، وہ لوگ لگا رہے، نہیں سے ہاں تو ہوا۔ آگے کے لیے کورونا پروٹوکال کے تحت جو کچھ بھی ہوگا ہمارے ملک سے، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد یہ وبا کو دور کرے، سب کچھ پورے پہلے کی طرح نارمل ہو جائے، ہر آدمی اپنے کاروبار کو پہلے کی طرح کرنے لگے، تو یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ بڑا آدمی چھوٹے کو وہ دبا رہا ہے۔ میں اپنے اس پروگرام کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں، جن لوگوں تک میری بات ہے وہ تو میرے تک آ ہی جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اس پروگرام کے ذریعے دوسروں تک بات کو پہنچا سکتے ہیں، یہ پہنچائیں کہ صحابہ ایکشن کمیٹی ایسے کمزور لوگوں کے ساتھ ہر لڑائی کو لڑنے کو تیار ہے۔ اور یہ صحابہ ایکشن کمیٹی کا ٹریک ریکارڈ بھی رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اسی لیے صحابہ ایکشن کمیٹی سے دھنوانوں کا بہت کم رابطہ ہے۔ کمزوروں کی یہ جماعت ہے، اور کمزور کی لڑائی لڑنے کے لیے ہی اللہ رب العالمین نے ہم کو اور صحابہ ایکشن کمیٹی کو کھڑا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو لوگ سمجھدار لوگ ہیں وہ بڑی دور تک سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت کے جو حالات ہیں ان میں میں نے بھی دیکھا، اور جو لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے کیا کہا ہے اور میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میری ان لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے کو کمزور مت سمجھیے، اپنے کو بے سہارا مت سمجھیے۔ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ہے، اور صحابہ ایکشن کمیٹی آپ کے ساتھ ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔